अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, आज हम शुरू करने जा रहे हैं सूरत अल फज्र। फज्र रो हैवी हो जाएगा, वल फज्र। सूरत फज्र को शुरू करने जा रहे हैं। ये भी मक्की सूरत है, 1 रकू है इसका और 30 इसकी आयात हैं। इंशाअल्लाह 5 आज हम करेंगे। इसका टॉपिक 1 है और फिर अगली का टॉपिक चेंज है, वो फिर इंशाअल्लाह हम कल करेंगे। कुछ चीज़ों की कसम खाई जा रही है और जिस चीज़ की अल्लाह ताला जिस चीज़ की चाहे कसम खाएं, लेकिन हम सिर्फ अल्लाह की कसम खा सकते हैं, हम चीज़ों की कसम नहीं खा सकते। अल्लाह जिस चीज़ की चाहे कसम खाएं और बाज़ औक़ात उन चीज़ों की तरफ तवज्जो दिलवाना और उनकी अहमियत को उजागर करना मकसूद होता है। इसलिए अल्लाह ताला किसी चीज़ को क्लियर करना चाह रहे हैं कि ये चीज़ें देखो, जिस तरह से ये रोज़े रोशन हैं, क्लियर हैं, इसी तरह से अल्लाह ताला की सारी बातें ही ऐसी ही हैं, सच हैं, हक़ हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल फज्र फज जीम कलकला है और रा आप देख रहे हैं कि रा को ज़ेर है, लेकिन जब हम रा को हम यहाँ पर रुकेंगे और इसको साकिन कर देंगे और फिर जो पीछे फ़ा के पीछे जीम से पीछे फ़ा है, फ़ा की जो ज़बर है उस ज़बर की वजह से ये रा मोटा कर देंगे। लेकिन अगर हम यहाँ पर ना रुकें, वल फजरी वलयालिन अश्रिन वश्शफ़ी वल वत्र, तो ऐसे भी पढ़ सकते हैं। अगर रुक कर पढ़ें तो उसमें फिर हमने लास्ट लेटर को साकिन करना होता है। दोनों तरह से पढ़ लेते हैं। वल फज्र, रो हैवी हो जाएगा, वल फज्र वल फज्र वलयालिन अश्र, वाला या की हरकत 2, वाला या को अलिफ भी है ना साथ, इसलिए या वाला यालिन अश्र। अशरिन है, लेकिन अगर हम रुकेंगे तो फिर शीन भी साकिन है और उससे पहले जो आइन है उसकी ज़बर को रॉ फॉलो करेगा और साकिन करने की सूरत में रॉ हैवी हो जाएगा, अश्र। लेकिन अगर नहीं रुके तो भी जायज़ है, वलयालिन अश्रिन वश्शफ़ी वल वत्र। तो फिर वत री है, तो यहाँ पर भी अगर हम वक्फ़ करते हैं तो उससे पहले ता साकिन है, तो फिर रॉ भी साकिन हो जाएगा और पीछे जो वाओ पर ज़बर है उसको फॉलो करेगा। वल वत्र वल वत्र 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 वल वत्र। अगर इसको साकिन ना करें, अगर हमारा सांस बहुत लंबा हो, वैसे तो बेहतर है कि एक एक सांस पे एक एक आयत पर रुक जाएं ताकि हमारे पास पूरा सांस हो और एक एक लेटर को हम ख्याल से टाइम दे सकें। तो फिर है वश्शफ़ी वल वत्सरी वल लैली इज़ा यस्र। अब फिर रॉ को साकिन हो जाएगा, रॉ यस्र, रॉ साकिन होगा और उससे पहले सीन ऑलरेडी साकिन है, फिर जो या पर ज़बर है उसको फॉलो करेगा और वक्फ़ की सूरत में रॉ हैवी हो जाएगा। ठीक है। वल फजरी वलयालिन अश्रिन वश्शफ़ी वल वत्र वल्लैली इज़ा यस्र। ठीक है। इस तरह से इसमें हैवी लेटर थोड़े से ही हैं कि जैसे हम रॉ को अगर साकिन जहाँ जहाँ कर रहे हैं और उससे पहले जो ज़बर है उसको फॉलो करेगा तो रॉ भी हैवी हो जाएगा। अदरवाइज़ इसमें सिर्फ ऑफ हैवी है।
هل في ذلك قسم لذی، تو قوف ہیوی ہے، لیکن را ساکن ہونے کی صورت میں را آپشنل ہے، کنڈیشنل ہے کہ کنڈیشن اگر زبر کی پیش کی آئی تو ہیوی ہو گیا، اگر زیر ہو جیسے لاسٹ میں آپ دیکھ رہے ہیں قسم لذی ہجر، ہجر را کو ساکن کریں گے تو اس سے پہلے جیم ساکن ہے اور اس سے پہلے ہا ہے، ہا کو زیر ہے تو یہ زیر کو فالو کرے گا تو باریک رہے گا یہاں پر ہا، ٹھیک ہے. ہجر، ہجر باریک، ہجر 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 ہجر، رو نہیں ہجر، ٹھیک ہے. هل فی ذالک، ذالک کا باریک ہے، پھر کا قسم، ذالک قسم، ذالک قسم، تو قسم کے بعد لام آ گیا تو کیا ہوگا قسم لذی، قسم سے ملی، قسم لذی حجر، والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. اللہ تعالیٰ اس میں قسمیں کھا رہے ہیں کچھ چیزوں کی، اور قسم کھا کر کسی چیز کی طرف ہماری توجہ دلوانا چاہ رہے ہیں. تو آج صرف ہم قسموں کو دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فجر کی قسم کھا رہے ہیں، فجر کے وقت کی قسم. کچھ علماء کا یہ ہے کہ کچھ ڈیز کی قسم کھائی ہیں، لیکن زیادہ تر علماء کا یہ ہے کہ ہر روز کے فجر کی قسم کھائی ہے کہ جب اندھیرے سے اجالا ہوتا ہے، صبح ہوتی ہے، تو وہ وقت بھی ایک توجہ کے لائق ہے. پھر ولیال عشر، تو 10 راتوں کی، تو اس میں زیادہ تر یہ ہے کہ وہ 10 راتیں رمضان کی ہیں جو آخری عشرہ ہے جس میں لیلۃ القدر آتی ہے. والشفع والوتر، جفت یعنی عداد کے جفت، اور طاق یعنی وطر کا مطلب ہے طاق. والوتر، وتر یعنی جیسے ہم وطر کہتے ہیں اکیلا، یعنی جوڑا اور اکیلا یعنی جفت اور طاق کی قسم ہے. واللیل اذا یسر، اور رات کی قسم ہے جب وہ چلنے لگے، جب وہ جانے لگے. اور حل فی ذالک، کیا ان ساری چیزوں کی قسم کے میں ذی ہجر یعنی ساری چیزوں کی قسم اللہ تعالیٰ کھا رہے ہیں، تو یہ ساری چیزوں کی قسم عقل والوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بھی عقل مندوں کے نزدیک اس میں نشانیاں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس میں سے عقل لینے والا اور قسم کے اندر سے نصیحت لینے والا بنائے کہ اس میں ہم نصیحت پکڑیں کہ اس میں کیا میسیج ہے ہمارے لیے. یہ ساری قسمیں کھا کے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، توجہ دلوا رہے ہیں کہ کافروں کو ضرور عذاب ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں ماننے والوں میں بنائے. جزاکم اللہ خیرا کثیرا.